Dame ni bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna karungan na mangihuton parmingguon marhite-hite live streaming on. Saat ma tabi nami tuhita sa luhut na selamat hari Minggu horas ma dihita sa luhut na. Hata ni tuhata nagabe jamita di mingguta sa darion dienet sian Efesus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada sahat tu ayat 22. Efesus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada sahat tu ayat 22. Usaha madihita denggama tapahihut-ihut. Dibaheni hamu si pelebeguhian natargoar naso parsunaton digoar akan nasomal didok parsunaton na pinatupa ni tangan disibuki ingot hamuma dak parjambar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaon Israel do hamu jaladang taruli diaka parpadanan baga-baga suada sihirimon jala suada debata di hamu di tanoon ala yang gunuaing di bagasan Kristus Yesus do hamu jala dau pe hamu na jolo gabi di pajonok mudar ni Kristusido hamu nuaing ay ibana do pardamiatta dung di pasada na duai jala ditaktangi dorpi parholangani ima hamu suani ay di bagasan daging na do di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasan dirina na duai gabi sada jol manay baru pajongjong dame jala dipadengkan do na duai di bagasan daging nasa sadai tu debata binahen ni silangi ay disido di pusa ibana hamusoni lungi Roma ibana mamaritahon dame di hamu akan nadau dame nang diaka nadonok ay marhite ibana adong dodalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadatoddi asan dadabe akapay solat manang pangicua hamu akadongan saharajaon rapon akan nabadiado jaladongan sabagas ni debata ay di pauliuli do hamu di atas ojahan ni aka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sandok bagasi jalalam ganda gabi joro na badia di bagasat Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan toddi ima sahatna hamuna kadongan na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus somaldo di bedahon jolma alani ras hata ras marharoroan duisyan hata latin radik namarlapatan asal ras merupakan pengelompokan orang di bumi berdasarkan karakteristik. Adong opat horong ni jolma marhite-hite ras. Na parjolo ras Mongoloid ima Asia dohot Cina. Na paduahon ras Negroid ima
halak Afrika napatuluhon ras Kaukasoid, Eropa, Arab, Pakistan, dohot India. Jalan apaut paton ras khusus, ima perkawinan campur. Nah, Indonesia termasuk madisi halak Batak sendiri di kategori hondo gabe ras Mongoloid, Malayan Mongoloid. Hamuna kadongan nang hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus ras boido gabe sumber konflik di tonga-tonga ni hajol maun. Isarana boido buat ta contoh di dunia sepak bola. Dangadong dilehon tempat di dunia sepak bola turas. Saya dong do pemain sepak bola na dituduh rasis. Heado Neymar, pemain sepak bola asal Brazil na bermain di Barcelona, dikenai sanksi, dituduh berbicara rasis. Didoi bana wajahmu seperti monyet. Heado Edison Cavani asal Uruguay, pemain Manchester United, dihukum tidak boleh bertanding ala berbicara rasis di medsos. Hamuna kadongan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus ala ni naboy ma tubuh persoalan, ala ni naboy ma tubuh konflik, hinorhon ni ras, manang rasis, rikot do adong jembatan perdamaian di tonga-tonga ni hajol maun. Rikot do adong sada sistem manang rikot do adok sada pintu masuk lahu pada mehon akajolma hinorhon ni naboy masa konflik manang persoalan alani persoalan ras. Boy do solma berkonflik alani perbedaan agama. Masa do nangi heado nangi masa di tonga-tonga ni bangsota di Indonesia. Boido masa konflik ala ni wilayah, ala ni tanah, ala ni daerah. Boido masa konflik ala ni ekonomi. Akaima nagabe sumber ni konflik di tonga-tonga ni hajol maun di Portibion, ala ni parasingan ni jolma, ala ni ras gabe marsiajar do jolma lahu marporang dohot membahin senjata. Ala nima uhulahi mandok hamuna kadongan na hinaholongan ni Tuhatta hinorhon ni konflik na ditimbulkan oleh ras rikodo di tonga-tonga ni hajol maun jembatan gabe naboy dibayan gabe jembatan perdamaian. Nah hamuna kadongan ahado hubungan na akado hadomuan ni nahuhatai na kening tu turpuk jami tadi minggu tasadarion. Mangihuton pikiran ni halak Yahudi holan dua do kelompok ni colma. Ima Yahudi dohot non Yahudi. Bangso Yahudi dohot bangso naso Yahudi. Halak na marsunat dohot halak naso marsunat. Bangso perjanjian dohot bangso naso perjanjian. Non Yahudi di doksi Paulus di bagasat turpuhon naso Yahudi di balian ni harajaon. Dia tokyan doi di balian ni harajaon. Jaladang taruli diaka perpadanan baga-baga. Nasuada si hirimonna jala suada manangdang di haporsiai debata. Atik pe hamuna kadongan di bibeltai holan sadado kelompok ni jolma na tinopa ni debata sadado ras ni jolma nak pe marasing penampilanna alani iklim musim budaya dohot alani aka makanan. Di bagasan Yesus mardame do halak Yahudi bangso Yahudi dohot bangso naso Yahudi. Idok si Paulus nadauhian
nunga di pajonok nuaing di bagasan Yesus. Dak perlu be gabe persoalan alani ras, warna kulit, budaya, hukum, Taurat nunga marujung. Dangadong be hambatan alai saluhutna nunga gabe colma na ibaru. Nunga boy be masih jalangan, nunga boy be gabe sahundulan, nunga boy be gabe sapanganan, jala marhaha maranggi alani Yesus. Di goarima parsaoran na marragami, gabe sada daging, sada daging alai ruasna marragam. Hamuna karongan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, masa do persoalan di Huria Efesus antara ni halak Yahudi dohot halak naso Yahudi. Di masalahon nasida do rikot ni sunat perdagingon. Di goari Yahudi do Kristen naso Yahudi joyim lapatan nadang parsunat. Yahudi naso marsunat di goari si Paulus parsunaton na pinatupan ni tangan di sibuki. Alaniaka para singanomma gabe di padame debata dirina tu parsunat dohot naso marsunat ima di bagasan Kristus Yesus. Paulus mandok alayang gonuaeng di bagasan Kristus dohamu ai ibana do pardamiata dung di pasada na duai jala ditaktangi lorpi parholangani ima hamusioni. Porsia hita tu Yesus Kristus asa dapot hita pardamian. Patik do mambahen halak Yahudi marasing sian bangso naso Yahudi. Alai di bagasan Yesus nunga di paujung patiki. Didok di Rom 10 ayat 4 ai Kristus do ujung ni patiki laho mamitori nasa na porsea. Di bagasan Yesus di padomu parasingan alani patik budaya hasomalan ni Yesus ma namangrahut saluhut nai. Di bagasan Yesus dohita gabe boy marhaha maranggi atikpe marasing ras hita ganup. Dalam Kristus adong do persaudaraan ni sandok portibion. Hamuna kadongan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Kristus do pardamian ni keluarga. Kristus do pardamian ni sesama saudara. Sarupa do hita sude, sarupa do hita saluhutna ima keluarga ni debata. Rapak anak ni debata. Di ayat 10 sia didok ai asan dada be paisolat manang pangicuhamu akadongan sahara jaon rapot akana badia do jaladongan sabagas ni debata. Di bagasan Kristus dangadong be status na berbeda. Ai todi nasadaido di pandidihot tuhita saluhutna gabe sada daging nang Yahudi, nang Junani, nang hatoban, nang anak mata jalatu saluhut hita di painupon tondi nasasadai. Sada Korin 12 ayat 10. Dangadong hita nasikop, dangadong hita nasempurna, alai sudedo hita perlu ditopang, sudedo hita perlu dihibur, sudedo hita butuh bantuan. Alani i tabaen ma parsaorata tarlumowi di tonga-tonga ni Huria gabe inganan na membahagiakan na padaohon holso boban ningodu jalata toppa madirita gabe sumber kebahagiaan tabahen ma nguluta gok las ni roha. Alani hamuna kadongan na hinaholongan ni Tuhata dang rikot gijang ni roha, dang rikot kesombongan, namora, napogos, majikan, bos, anak buah, na ganteng, na cantik, na terkenal, na pistar, manang naoto, sarupado di lehon todina, dangadong si hagi jakonoton, dang rikot di ngoluon angku, paburnang-burnang diri,
si godak kata, si panggaron, di bagasan Kristus do adong perasaan sesama manusia. Nang di tonga-tongan ni huriat tape, totu alani i, riko mahita murah mekkel, riko mahita murah senyum, riko mahita unang say murah tegang, unang humalaput, santai alai serius, santai mangula kasiulaon alai serius. Tapa siding ma hata rorang, manat mahita makatai, joloni dilat mabibir, asa nidok hata. Pikiran dia ma dalan namambahen asa dame, ima ta parehahi. Alani Kristus hita gabe parmianan ni debata di bagasan tondi. Molomian debata di bagasan hita gabe arong ma kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dohot hamaolon. Di dalam Kristus kita mempunyai kemampuan mengatasi semua masalah. Tidak ada yang tidak mungkin. Dak perlu hita mabiar lam ta urubi majolma maka holongi debata nang makobasi debata. Akamang dohot tamuinang terlumobi dia katik kita na parpudion. Apalagi ditikini kopiton, unang mago las ni rohatta. Manoktong mahita marlas ni roha ala ni Tuhani. Mololas rohatta ninna akanamalo nakok do hormon endorfin na mambayan pereda rasa nyeri dohot pemulihan beser tubuh. Gabe poso hita idaon beda umur kronologis dohot umur psikologis dohot umur biologis. Tampak muda unang ma olo hita dirajai arsak ni roha. Salinai naing ondol honon ni turpuhon tuhita nakpe tak adopi akka hamaolon ala ni kopiton diaka tiki na parpudion unang ma gabe mago las ni rohatta tatangyakom ma nang huriata asa toktong margogo mamben las ni roha ni sude ruas ni huriata tarlumobi nahona ala ni pangotak ni panahit kopiton molo las rohatta tambado imun ni tubuhta molo las rohatta toktong do hita marsigatuk tutuhatta laho mangido gogo asa tumibu salpu akka namasaon di pasu-pasu tuhatta ma hatana gabe gogo di sandok nguluta amen.